नमस्कार दर्शक बंधु ज्योत्ना मैडम आमर ड्रेसिंग टेबुल पाखे ड्रेसिंग पेंटिंग होती आम्भे यही मौके गोटे वीडियो बनवाई चली आसिलु। हे ज्योत्ना मैडम गुड मॉर्निंग। अरे सुप्रभात कौन सकाल सकाल गाधे पाधे मुंड कुंडिया कुंडी करते दशा कौन सुप्रभात गुड मॉर्निंग हेले ओके काली रात बन ना आज बनई मो 5टी प्रश्नर उत्तर फटाफट दे दियो। कहीं फटाफट देविनी रही रही देवी आमे भागिस फटाफट देले मते आसिले सिना फटाफट देवी। हो सकाळु सकाळु धला रंगर चादर बिछेई होई थाए सूर्य को देखी से चादर आपे आपे उभेई जाए कही परिबो से किए? बादल बादल। सकाळु सकाळु धला रंगर चादर बिछेई होई थाए सूर्य को देखी से चादर आपे आपे उभेई जाए। अंधार अंधार धला रंगर चादर क्वेश्चन बुझ ना मन इच्छा कौन जहाँ पाच ता कही दौच। कुहुड़ी हाँ कुहुड़ीटी कुहुड़ी नुह काकर और से कुहुड़ी जहाँ काकर से एका कथा बादल अंधार मन को जहाँ तो आइला कही दी जाऊच। कहली ना नहीं ठीक कहली ना लास्ट को बेसी होचंती। द्वितीय प्रश्न एमिति केउ फल जार आखि अछि? एमती केउ फल जार आखि अछि? फल रे आखि आ तो आखि अछि फल रे आखि अछि बोली कहूछ को फल रे एमती आखि अछि? से फल रे आखि अछि अछि मत आसबना नड़िया नड़िया रे आखि केमती अछि? कहती नड़िया आखि अच्छी 3टा कि हाँ कहती किंतु देखा जाए कि आउ नड़िया छड़ी काण मुझे देखेदेवी। हाँ मुझे छड़े आनुची नेक्स्ट एपिसोड रे देखिब नड़िया रे अरे आखि नेक्स्ट एपिसोड मन पड़ा जो कौन एमती को जिनिस जहाँ तल को खसे ना आउ हाँ जहाँ तलू खसे ताकि केही रोकी पारती नहीं। हाँ उत्तर हाँ वर्षा कुआपथर ले मु भी उत्तर कहिथिली ला तमें कही लाटिनी। हाउ नेक्स्ट प्रश्न आज केते क्वेश्चन 5टी काली मुंड बिंधा है शोइली 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 सका उठिकी आई एमती केउ जीव कांथरे चले हेले तलू पड़े नहीं? कांथरे चले किंतु तळକୁ पड़ेनी ना केवल कांथरे चले कांथरे चली पारे कि तलू पड़े नहीं तळକୁ पड़िबनी ना केबे पड़े नहीं। पिंपुड़ी पिंपुड़ी ठीक उत्तर आउ को जीव पिंपुड़ी जंदा आउ को जीव आउ कांथरे चले तो गଳି पड़ियो सब आ टिके बड़ टिके बड़ सतसती किंतु सतसती की माने ये कले से खसी पड़िबो तळକୁ किंतु पिंपुड़ी जम्मा खसिबनी। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर दियो हैला तम बापा सासू ससुरक गोटे बोली पुअर गोटे बोली भिणेईर झीर पुओ तमर कौन हेबे? मो बापा ससुर बापा ससुरक गोटे बोली पुअर गोटे बोली भिणेईर झीर पुओ तुमर कौन हेबे? बापा ससुरक गोटे बोली पुअर गोटे बोली भिणेईर झीर पुओ तुमर कौन हेबे? मोर मो पुओ हबो केमिति केमिति बापांकर ससुर अजा अजांकर पुओ मामू मामूंकर गोटे बोली भिणेई माने मो बापा निजे तांकर एकमात्र पुओ ए झीर 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 झील माने मु झीर पुओ माने मोर पुओ
ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଉ। କାଇଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଖାଲି ତମେ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ତମର ଇଏ ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କହିଲେ ପରା ତମେ। କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭିଣେଇର ଝିଅର। ପୁତୁରା ହବ, ପୁଅ ନହେଲେ ପୁତୁରା ହୁଁ। ଏକା କଥା। ଆଜି କଣ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛ? ଭଡ଼ା ଭଡ଼ କୋଉଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ମତେ ଲାଗିଗଲା 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ। ଆଉ ଏଇଠି ତମ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ହୁଁ ଆଉ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖିଆ। ତାହା କ'ଣ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ? ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ନା କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶୁଣିଛି। ତାର ବେକ ଅଛି, ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। ହୁଁ। କଣ ଜିନିଷ ନା? ସେ ଜିନିଷ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ତାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। ଉତ୍ତର ଟୋପି ଦବ। ପିନ୍ଧେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ ସେମିତି କୋଉ ଜିନିଷ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ? ତାହା କ'ଣ ଯାହାର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ? କୁହ କୁହ। ଜିନିଷ ମାନେ ସେଟା କ'ଣ କହୁନ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଦଉନ। ଚାଲିବା ଜିନିଷ ନା ଖେଳିବା ଜିନିଷ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିବ ନା। ନ କହୁ ଯା। ତାଳ। ତାଳ। ନାଇଁ ତାଳର ବେକ କାହିଁ? ସେ ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡୁନି। ତମେ କହିଦଉନ। ବୋତଲ। ବୋତଲ। ହୁଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିପାରିନଥାନ୍ତି। ବୋତଲର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଟୋପି ପିନ୍ଧେ ଠିପି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ସେୟାର କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜମାରୁ କରିବେନି ସେ। କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ହଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ।